Boy, dahan-dahan kasi. Sige. Good morning! Enjoy your playing. Have fun! Sa haba. Bay, amlatan tayo suna makamu. Mamaya, Sophia. Isa mo tapicturak. $290. Ilan na yan? $364 na. Dami nung kay Sophia ah. Ay, 400 na. Mamaya ah. Kasi may pumpe. Saka magalang mo ba 500, 1,000. Sandali, huwag kang magulo. Pag 2,000 yun. Pinapili ba 1,000? Teacher yan. Chichirya lang? Pagsamahin mo na silang dalawa. Bawal daw. Ay, bawal? 572? Ha? Bawal?